رسیده به 60 سالگی اختصاص معماری در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان برای اکادمیک محمد سیفالدین حسینی کنفرانسیای بین‌المللی برپا کرده شده است و در این کنفرانس تمامی کارهای دانشجویان معمار پیشنهادی عموم گردیدند که در نتیجه شهرهای ما نه فقط پایتخت بلکه شهرهای دیگری تاجیکستان عزیزمون از نقطه نظر معماری در اصل 21 و اوج اعلا رسیده شدند. در این پیشنهادها و در این لایحه‌ها ما تمام آن انشاءات‌های نوینی که نسبت به ساختمان‌های گوناگون در ساحت شهرسازی کردند مورد توجه حاضرین قرار داده ایستادیم و بیننده از این تمامی روندی بنفشه‌گیری، دگرگونسازی و از نوسازی موضع‌های استقامتی و دیگر موضع‌های که موافق بنفشه گوناگونی شهر دوشنبه مخصوصاً پایتخت عزیز ما رفته شده است پیشنهاد کرده است و در این کنفرانس زیاده از 165 موادی علمی پیشنهاد شده است. این بغیر از آن لایحه‌هایی که در اینجا هست پیشنهاد شده است و امینیم که معماران ما در همین روزی برایشان خرم، برایشان عزیز از این هم باز زیادتر مهنت میکنند و در دانشگاه عزیزمون و دانشگاه تکنیکی تاجیکستان و مخصوصاً ساحه معماری سهم ارزنده خود را میگیرند. Дорогие, ну что, сегодня, во-первых, хочу поздравить всех наших преподавателей, наших студентов, которые сейчас есть и которых их нет. Всех добрым солнечным днем. Я преподаватель спецпредметов по архитектуре. Архитектура — это все. И конструкция, и цвет, и воздух. Все. Значит, последние веяния, последние вообще, архитектура пережила очень большую историю. И история каждый день делается. И вот сегодняшняя история архитектуры появились отрасли, которые, отрасли, скажем, течения, скажем, которые нужно преподнести до молодежи. Ну, к примеру, архитектура градостроительства, архитектура дизайна, архитектура среды.
И вот наша кафедра в основном занимается архитектурой, дизайн, с уклоном на дизайн. И я считаю, наша задача довести до нашей молодежи, до наших специалистов именно вот эту связь и вот эту разницу. Хотя архитектура вся берет все вместе, но дизайн, вот появился он в архитектуре. И это естественно, при развитии, при технологии и так далее. И архитекторы всегда были впереди, любого выхода нет. Они, потому что они соединяют технику, технологию и так далее, машину, короче, с природой. Вот такая же. ما فیروزه مدیر کافدرای دیزاین محیط معماری و ترمیم. امروز ما چهل میدونیم در عرصه 60 سالگی اختصاص معماری در تاجیکستان قرار داریم. امروز ما کافدرای ما تصمیم گرفته است که در این چهاربینی با موفقیت اشتراک کند. در اینجا ما رویاهای کار کرسی دانشجویان، کارهای ایجادی استادان و شاگردان را به نمایش گذاشتیم، چون که رویه اختصاص دیزاین محیط معماری این یکی از رویه‌های پیشرفته در ساحه معماری میباشد، چون که به دیزاین معماری را ما تصور کرده نمیتوانیم. دیزاین داخلی بنا، دیزاین نمای بنا، از این لحاظ ما در این نمایش که بخشیده به 60 سالگی اختصاص معماری شده ایستاده است، در اینجا لایحه‌های بهترین را ما به نمایش گذاشتیم. در اینجا استاد محترم ما نعیم قربانعلی ایجادات خودشان را نمایش گذاشتند که در اینجا با قلمکشی و رنگکشی ایجادات بهترین را کسب شده است. از این لحاظ دانشجویان نیز حرکت می‌کنند که از چنین
мақсади чунин намоишҳо дар равияи дизайни меъморӣ ин ҷалб намудани донишҷӯён ба ин равия мебошад, чунки равия аз ҳама тарафа равияи талаботаш зиёд аст нисбат ба меъморӣ, чунки дар инҷо бастакорӣ низ дида мешавад, лоиҳакашӣ, рангкашӣ, қаламкашӣ ва ин яке аз намунаҳои беҳтарини корҳои донишҷӯён мебошад, ки мо метавонем бо чунин намоишҳо дарсҳои кушод низ гузаронем, чунки талаботи шаҳрвандон, талаботи ронандагон зиёдтар шавад ба равияи ихтисоси дизайни муҳити меъморӣ. Ман Усманова Маҳмуда, донишҷӯи курси чорум донишгоҳи техникии факултети дизайни муҳити меъморӣ мебошам ва имрӯз мо тасмим гирифтаем, ки дар чунин чорабинӣ иштирок намоем, ки имрӯз чорабинии мо бахшида ба 60-солагӣ кафедраи мо мебошад ва мо тасмим гирифтаем, ки дар ин чорабинӣ иштирок намоем ва аз он ҷумла мо миннатдории худро ба устодони худ, аз он ҷумла ба устод Тибет ва устод Муҳимов ва устоди муҳтарам вақти мудири кафедраи мо мебошанд, миннатдории худро ба онҳо баён карданиям, ки ба сахтгирии ин одамо мо ба ин кӯлаҳо расидем. Я студентка первого курса Геосимова Валентина, участвовала в Русском национальном техническом университете Таджикского технического университета. Наша конференция посвящается к 60-летию празднования Дня архитектора. Благодаря нашим учителям мы являемся теми, кого сейчас мы представляем. Наши работы, они показаны на нашей выставке, которая проводится в Таджикском техническом университете. Мы очень рады, что выбрали именно эту специальность, и в дальнейшем мы хотим работать в этой сфере, чтобы наш Таджикистан расцвел. Conference is dedicated to the celebration of the 60th anniversary of the Day of the Architect. I'm first-year student of the Belarusian Technical University and University of Tashkent Technical University. I'm very glad that I'm studying